Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un gâteau chocolat orange pour fêter la fin de l'année et puis pour accueillir 2021, espérant qu'il va être meilleur. Allez, on passe tout de suite aux ingrédients. Je vais avoir besoin de 3 œufs, 100 g de sucre, 20 g de cacao amer non sucré, 90 g de farine et 20 g de poudre d'amande, sans oublier la petite pincée de sel. Si vous voulez un gâteau assez haut, je vous conseille de doubler les ingrédients. Donc là, j'ai cassé les 3 œufs, j'ai mis une petite pincée de sel et le sucre. Je fouette jusqu'à ce que ça double de volume. Et puis, j'incorpore les autres ingrédients. اصدقاء ديالي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كنصايب معكم غاتو ديال نهايه السنه وكنتمنى لكم سنه جديده تكون احسن من هذه اللي دازت وتحققوا فيها الاماني ديالكم وبصحه وسلامه. وباش تمنيتو هنايا كنصايب لا جينواز بالشوكولا وغادي نوريكم الطريقه ديال صنع هذا الغاتو. هذا كيجي زوين وراقي وسهل ما صعيبش. دونك لا j'ai tamisé la farine, la farine, la poudre d'amande et le cacao amer non sucré et je vais mélanger délicatement. الأصدقاء ديالي فالجينواز راني درتها معكم plusieurs fois في لاشين وغادي نخلي لكم المقادير بالعربية وبالفرنسية وبالإنجليزية في لاباغ دانفو. هنايا طربت البيض مزيان هو والسكر وحتى تضاعف الحجم ديالو. من بعد ضفت هنايا المواد ناشفه هكا النواشف وكنحرك غير بشويه. الا بغيتو غاتو عالي فدوبلو المقادير. فهذاك الشيء اللي درت حتى انا لونسيت هذا الغاتو عاودت واحد اخر بنفس المقادير. Là j'ai utilisé un moule de 18 cm de diamètre. Donc j'ai versé ma génoise dedans et je vais l'enfourner à une température de 180 degrés pendant 20 minutes. Donc comme je vous ai dit, là je vais refaire encore une génoise donc ça pour avoir un gâteau assez haut. Allez, on passe maintenant à la réalisation de notre ganache au chocolat et notre insert à l'orange. Là, j'ai 15 centilitres de crème fraîche liquide, 30% de matière grasse que je vais chauffer et j'ai 25 centilitres de crème fraîche liquide froide. Et là, j'ai 200 g de chocolat noir coursé avec 100 g de chocolat au praliné. Donc, ça fait 300 g de chocolat. Et j'ai 2 oranges. Donc, là, je vais mettre mon chocolat dans un bol ou dans un saladier. Et je vais faire fondre dans un bain-marie ou au micro-ondes. Si vous n'avez pas de chocolat praliné, faites au plus simple, utilisez 300 g de chocolat noir. أصدقاء ديالي هنايا عندي 300 غرام ديال الشوكولات الأسود ولا عندي بالأحرى 200 غرام ديال الشوكولات الأسود و100 غرام بالشوكولات ديال براليني. غادي نديرهم يذوبوا في حمام مريم ودرت 15 سنتيلتر ديال الكريمه السائله 30% ديال المواد الدسمه كتسخن و25 سنتيلتر ديال الكريمه السائله غنحتاجها بارده. هنايا درت كنقي الليمون وغادي نستعمل حتى القشره ديالو. Donc là comme vous voyez j'ai épluché mon orange donc et je vais utiliser la peau. Ça va vous allez voir, ça va donner du goût et puis vous pouvez l'utiliser après dans vos gâteaux et dans vos préparations sucrées. Là j'ai coupé des lamelles d'orange que j'ai mis dans la casserole et là je coupe des petits morceaux que je vais mettre aussi dans la casserole. Je vais faire blanchir ça. Donc je vais couvrir d'eau et laisser sur le feu environ 10 minutes. Et je vais refaire cette opération 3 fois pour enlever l'amertume de la peau d'orange.
الأصدقاء ديالي فأنا غادي كيف ما شفتوا قطعت هكا على هاد الشكل القشرة ديال الليمون، قطعت شنينفات طوال ومن بعد مربعات هكا صغيورين، غادي نغطيهم بالماء وغادي نديرهم يغليو مزيان فوق البوطة. وغادي نعاود هاد المرة نكرر هاد المسألة 3 ديال المرات باش نحيد هذيك المرورة ديال القشور د الليمون، وغادي نستعملوهم. وكيف ما كتعرفوا فالقشور ديال الليمون كتكون فيهم النكهة بزاف، فيمكن لكم تستعملوهم في جميع الحلويات ديالكم الا بغيتو تنكهوا الحلوى ديالكم. هنايا كيف ما كتشوفوا راني كنقي لورانج، كنحيد لها ديك الجلده باش حتى هي غادي نديرها في مقله هكا مع السكر. Donc comme vous voyez, j'ai coupé les quartiers d'orange, je les ai mis de côté et maintenant je vais m'occuper de ma ganache. Donc j'avais du chocolat fondu et maintenant je vais incorporer la crème fraîche que j'ai chauffée en 3 fois. دونك الاصدقاء ديالي هنايا كان عندي الشوكولاط ذوبته ودابا كنزيد على 3 ديال المراحل هذيك الكريمه اللي سخنت. Ensuite, je vais rajouter les 25 centilitres de crème fraîche liquide froide cette fois et je vais incorporer ça bien comme il faut. Et je vais filmer à contact et laisser au frais pendant au moins 12 heures. Donc là, je l'ai fait la veille et puis le lendemain, je vais l'utiliser pour faire ma ganache montée au chocolat. الأصدقاء ديالي دابا كنضيف ديك الكريمة اللي خليت باردة وكنحرك هكذا. غدا ان شاء الله غادي نخليها بعد تبرد ليله كامله في الثلاجه، وغدا ان شاء الله يمكن لي ندير لا غاناش مونطي بالشوكولاته السوداء. ضروري ما تفيلميوها هكا او كونتاكت ما يدخلش ليها الريح، وتخليوها على الاقل 12 ساعه في الثلاجه ستبرد مزيان. Donc pour la peau d'orange, comme vous voyez, donc après les 10 minutes de cuisson, je l'égoutte, je remets de l'eau claire et puis je mets une petite pincée de sel et je remets sur le feu et je vais recommencer l'opération 3 fois. La chair de l'orange, je vais la mettre dans une poêle avec 15 grammes de beurre et environ 20 à 25 grammes de sucre. Là, sur le feu, j'ai en même temps mes écorces d'orange et la chair de l'orange. Voilà, là, je vais faire pour la dernière fois. Je vais couvrir d'eau et je vais rajouter 30 grammes de sucre. Comme ça, je vais avoir un sirop parfumé à l'orange. Donc là, je vais laisser bouillir pendant 10 minutes. Voilà, les 10 minutes se sont écoulées. Maintenant, je vais égoutter. Donc, je garde le sirop. Ça va me servir à imbiber la génoise. Et puis, la peau de l'orange, je vais la mettre sur une plaque qui va au four. Et je vais la saupoudrer d'un peu de sucre. Comme ça, la peau, elle va sécher et va être sucrée, un petit peu sucrée et croustillante. الأصدقاء ديالي هنايا في المرة الثالثة فأنا درت الماء فوق هذاك القشور ديال الليمون ودرت معاهم واحد 30 غرام ديال السكر وخليتهم كيغليو مدة 10 دقائق. من بعد تكون ليا هاد السيرو هذا اللي كيبان لكم فوق البلون طرافاي وصفيت دونك خرجت منهم هذاك السيرو. ودابا هاد القشور ديال الحامض درتهم في لاطه اللي غتمشي للفران ودرت عليهم شويه ديال السكر هكذا سكر سنيده وغادي ندخلهم ينشفوا في الفرن هكا يكون سخون وطافي. Donc je vais laisser la peau de l'orange dans un four qui est chaud, éteint bien sûr. Et là c'est bon, j'ai tous les ingrédients. Je vais commencer le montage. Donc là déjà je coupe le gâteau ou la génoise en deux. Comme je vous ai dit, je veux bien un gâteau qui soit un peu haut. Donc j'ai refait la génoise. Comme ça j'ai 3 étages. Là c'est ma ganache.
que j'ai laissé dans le frigo toute une nuit. Maintenant, je vais faire le montage dans le moule. Donc, je mets la première couche de génoise. Je l'imbibe un petit peu avec le sirop. Je mets la compotée d'orange. Et je prends une petite quantité, on va dire 2 bonnes cuillères de chocolat de ganache au chocolat. Et le reste, je vais le monter. الأصدقاء ديالي صافي هنايا كندوز المونتاج غادي ندير المونتاج في وسط المول باش يجيني داكشي مقاد. دونك هنايا كيف ما شفتوا الكناش راه بردات ليله كامله، زيت منها واحد 2 معالق هكا كبار خليتهم. هانتوما غتشوفوا شنو غندير بيهم. وهنايا لا كناش الاخرى فانا طربتها كتولي كناش مونطي هكذا كتجي غزاله فمضمونه هاد الطريقه. هنايا فدرت الطبقه الاولى د جينواز، درت لها انبيبيتها هكا بالسيرو باش تجي رطبه. درت هذيك لا كومبوتي دورانج اللي صايبت، وكندير دابا لا ganache montée فوق منها. Donc je couvre de ganache montée et puis je mets le deuxième étage de ma génoise. J'appuie un petit peu فكنضغط شويه باش يتقاد ليا السطح. Maintenant je vais prendre des amandes que j'ai passées au four. Je vais les concasser un petit peu. Ça va me servir pour donner un peu de croquant à mon gâteau. Là, j'ai imbibé encore une fois ma génoise. Je mets la ganache montée autour. Et puis au centre, je mets la ganache que j'ai pas montée au fait. C'est la ganache que j'avais réservée. Je la mets au centre. Et je vais mettre des amandes concassées pour donner un peu de croquant. الأصدقاء ديالي هنايا في الطبقة الثانية فأنا انبيبيت هذيك لا جينواز وجيت في غير لو طور درت لا غاناش مونطي، وفي الوسط درت لا غاناش اللي كنت خليت الليله كامله في الثلاجه، اللي كنت هزيت واحد 2 معالق كبار هما اللي درتهم في السنتر، ودرت اللوز هكا مهرمش باش يعطينا شويه ديال القرمشه. ودابا غادي ندير الطبقه الاخيره د الجينواز. دونك جو مي la dernière couche de génoise. Donc c'est bien de monter dans le moule, comme ça vous avez un gâteau bien droit. Là je vais couvrir le gâteau avec la ganache montée. Donc je vais utiliser un plateau tournant. Et bien sûr une spatule pour lisser les bords. أصدقاء ديالي فدرت الطبقة الأخيرة ودابا تنكوفري الكاطو كله بلا غاناش مونطي، واستعملت هاد البلاطو اللي كيدور باش يساعدني في الخدمة. J'essaye de lisser bien avec la spatule, donc j'essaye d'avoir un gâteau bien droit, bien lisse. Je vais le mettre au frais quelques minutes et puis je vais passer à la décoration. Là j'ai fait un cornet avec juste du chocolat fondu. J'ai utilisé des paillettes dorées sur un papier cuisson. Et puis là j'ai écrit 2021 et je vais saupoudrer encore avec des paillettes dorées. أصدقاء ديالي هنايا كنصايب لا ديكوراسيون فاستعملت غير الشوكولاته دايبه درتها في كورني وكتبت 2021 ودرت هادوك لي بايات اللي كيكونوا دوغي راه تيتباعوا في المحلات ديال الحلويات. هنايا كندير الكلاصاج بالشوكولا. الا بغيتو لا روسيت ديالو نوريها لكم مره اخرى. Donc là, j'ai appliqué un glaçage sur le dessus de mon gâteau et je fais des rosaces avec la ganache montée. Et je vais placer 2021 au centre. En tout cas, j'espère que ce gâteau vous a plu. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à me laisser un commentaire en bas de la vidéo.
et moi je vous dis bonne année, meilleurs vœux, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. أصدقاء ديالي سنة سعيدة بالصحة والهنا وباش تمنيتو عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي بوس و لايك وكومنتير، ونقول لكم بسلامة إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.